Sa Radio Philippines Network Incorporated, nagsibya gigas dakbayan sa Surigao, 1080 sa dial sa inyong mga radyo, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong takna alas 7:07. Tagna hatog kanato sa K3 Center Point na lutang sa Dalang Magallanes og Stone No. 5 sa Lungar kay Dalang Zaling atong dakbayan sa Surigao. Alang sa inyong papamalit sa mga school and office supplies, inguna sa mga RTWs o gift items, gipanag-iya gurumala nila Mr. and Mrs. Oscar Aida Camacho. This portion is brought to you by Diamond Facial Center and Beauty Salon for men and women. The most high-tech beauty center in the city with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulog ng mga services: facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful view. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, adol sa Philcom o BBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo. Wala ilang brown out kay dinala kaugalingon nga standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. May gala kumusta og ngayong buntag alang kaninyong tanan karong adlaw. Katapos ang adlaw sa bulan Senero, Pizza 31 sa bulan Senero 2013. Ano kaning mabalita nato ng istasyon DXK sa Radio Ronda, Morning Edition sa Newswatch. Sa ato mga headlines, mga civil security guards sa syudad nagpantay nga dili mahimong dadlaran sa mga ukay-ukay ang mga dapit nga gidili ngadto kanila. Eco-Fish Project Program gilusad na kagahapon adlaw sa atong lalawigan. Community Organizing for Peace and Development malampusong kining gihimo sa area of responsibility sa Philippine Army. Dala nga magdugtong sa National Highway paingon ngadto sa Pugtoy, libot sa Tugbungon, gitingwa kini nga converter ngadto sa National Highway. Samtang sa Senado may duso na og dokumento sa COA aron imbestigahan ang ilang mga fund disbursement. Coast Guard wala pa'y kompleto nga nadawat nga final plan sa US, may kalabutan sa paghahawas sa US Guardian nga nasangit dito sa Tumataha Reef. Samtang sa gawas ng nason, investigasyon sa sunog na itubo dito sa nightclub sa Brazil, padayon o sa sports presa 2013, himo dito sa Pangasinan. Mga to ang mga uluhan sa itong mga detalye hugot ng ibantayan o gidid ang karoon sa mga civil security guard sa syudad ang mga lugar nga posibleng ladlaran sa mga baligyang ukay-ukay. Sa malapan ni Jupiter Dotelios, CSU Chief of Surigao City, nga napulo na ka mga CSU ang ipahimutang sa dalan Caimo Borromeo o pipila ka mga gwardiya sa City Boulevard sa Barangay Washington. Gibantayan usab nila ang area sa National Highway hadol sa bunutan aron nga walay makapamaligya o mga ukay-ukay. Hangtod wala pa saktong basyanan o dili pa mahibalik sa syudad ang gi-forward nga ordonansa ngadto sa sangguniang panalawigan, dili una motugot ang gagamanan sa dakbayan sa pagpamaligya sa mga ukay-ukay. Kinumduman manduan o giamindahan ang night market ordinance samtang wala pa kini mahingpit sa pagpatuman sa syudad. Duha ka gabi sa Barangay Washington, duha ka gabi sa Barangay Taft ug tulo ka gabi nga anha ipahimutang ang pagpamaligya sa mga dry goods sa City Boulevard. Layo ra nga ang plano sa katuyuan sa Partido Padayon Surigao ang plano nga pagtabok o pagsuporta sa grupo sa kanhi Mayor Soleta Rayos sa lungsod sa Burgos ngadto sa liderato din nila Governor Sol Matugas o Congressman Francisco Matugas. Kini may reaksyon ni Secretary General sa Partido Padayon Surigao, Mayor Carlos Igay Sr. sa lungsod sa Higakit, na mahayag si Mayor Igay human mabati ang giluwatang impormasyon ni Board Member Cesar Bagundol nga iyang gikuyugan ang bana ni kanhi Mayor Rayos o makikita kang Governor Solet Matugas na atong miaging adlaw. Maton Igay nga pabor kini sa kandidatura
sa gobernador o congressman apan dili kini mao'y palisiya sa partido. Ang opisyal nga kandidato mo'y ideklarar og paluyuhan sa administrasyon. Pipila usab sa mga lungsod sa Santa Monica ug Claver nga adunay laing mga kandidato pagkamayor ang nakig-atbang sa kandidato sa administrasyon. Ang midala usab kanila ni Congressman Francisco Matugas o Governor Solif Matugas. Ang gihimo sa pag-uban ni board member Cesar Bagundol sa banga ni kanhi Mayor Rayos walay clearance sa mga kadakuan sa partido ug dili niya dapat himuon. Dito sa Burgos, ang opisyal kandidato sa administrasyon nga gipuli sa namatayng Mayor Rolito Nugalisa mao si Manuel Arcina. Samtang sa Santa Monica, ang opisyal kandidato sa administrasyon mao si Rosalinda Penerra o Rosemary Nini Merra Kukyangki dito sa lungsod sa Claver. Ilusa na kagahapon ang EcoFest project sa atong lalawigan dito sa Provincial Convention Center. Ang naisgotang proyekto gihatagan ng pagsuporta sa USAID o kini nagtinguha alang sa pagpalambo sa atong kahimtang sa kadagatan o gamatagan o mayong panginabuhian ang mga mananagat o adunay sufficienteng supplies isda sa atong lokalidad. Mao kini ang tumong tinguha sa isgotang proyekto. Gikalipay kini ni Governor Solif Matugas ang project gumikan kay kini maghatag man og proteksyon sa atong marine ecology. Agapong adlaw mihatag og pagpasabot ang mga kadagkuan gikan sa buhatang regional sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pinagi ni Mr. Nerio G. Casil og usab gihatagan og eksaktong pagsaysay kung unsa ang mga tinguha diya sa EcoFest project pinagi sa site coordinator nga si Mr. Nestor Iscara og nasayran nga kining nasgutang proyekto maghatag kini og maayong tumong og maghatag kini og proteksyon diya sa atong kadagatan. Nahibawaan nga ang pagpanagat ginamit ang mga illegal nga paagi sama sa mga eksplosibo, mga panagat nga ginamit ang mga hilo, mga panagat nga gamit ang pagbungkag sa mga coral reefs, mao kini nakahatag og depression sa atong supply sa isda dinhi sa atong dapit. Kinahanglan nga kini katagan og proteksyon o ang naisgutang EcoFish project nga gilusa gagapong adlaw maghatag kini og dako kay kalambuan sa atong lalawigan. Community Organizing for Peace and Development or COPD malampusong kining gihimo sa Area of Responsibility sa Philippine Army 30 IB. Mao kini gibutyag ni Lieutenant Colonel Vincent Iringan, ang commanding officer sa 30th IB sa Philippine Army. Si Colonel Iringan mibutyag nga ilang namatud-an nga katawhan sa mga kabarangayan nagkasabot sa programa sa gobyerno o sa unsa nga paagi nga ilang mahatagan og sulbat ang gipadayag nga suliran mismo gikan sa mga katawhan pinagi sa proyektong ipatuman sa atong kagamhanan. Nagpabilin nga general peaceful ang lalawigan o sa area of responsibility sa Philippine Army bisan pa kung dunay mga dapit nga under sa area of concern sa Philippine Army, mato pa ni Colonel Iringan. Dalan nga magdugtong sa National Highway paingon nga to sa Puktoy, liko nga to sa Tugbungon, gisugyot nga ikonberter nga to sa pagka National Highway aron mapalambo kini sa Department of Public Works and Highways o aron magamit nga alternate road agian sa mga dagkong sakinan sama sa mga dikarga o mga buses nga maadto sa Lipatan Port nga dili na muagi sa Barangay Luna nga maghatag lamang og pagdasok sa trafiko diya sa highway gikan sa terminal tadlas diya sa may Gaisano laos ngadto sa may checkpoint. Mao kini ang gipadayag nga plano ni City Mayor Ernesto Nitoy Matugas nga iyang gipresentar ngadto sa batan sa Department of Public Works and Highways pinagi ni Engineer Henry Marapaw sa 1st Engineering District. Gipasabot ni Mayor Matugas nga naisgutang dalan nga gigamit sa mga nagtadlas paingon sa Puktoy o nga ato paingon sa Mati mahimo kini mapalambo o mapadako kini samtang ang mga ubos nga portion sa naisgutang dalan pagtambakan o gihimuon nga itaas ang elevation butangan sa culvert o kanal ang malikay nga masapawan o aron nga madikay nga maigo sa mga baha panahon sa ting-ulan. Ang naisgutang alternate road makahatag sa kini og dugang paglambo sa atong dakbayan sa Surigao. Dugang balita babati tapos nini.
Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM Aquarium and Pet Specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa daghang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, aniyahan sa Dakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Rebel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Rebel Salon, best of Surigao City. Ug sa bagong pagdumala, ana mahimutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Rebel Salon. Padenta sa atong mga balita, gaagi pagtakop sa bulan sa Enero diin giselebrar ang local tax Consciousness Month sa timang heightening LGU's commitment to attend financial stability and progress. Ang probinsya pinagi sa Provincial Treasurer's Office may pagayad og slogan contest, issue writing contest o tax quiz kagapon dito sa Provincial Convention Center. 19 ka mga contestant sa sekundarya ang misalmo sa nakaliyang munisipyo. Sa tax quiz nakuha ni Kimberly May Dumanig dito sa Higakit ang unang dapit sa ganti nga 3,500 pesos, ikaduha ang Claver, ikatulo ang lungsod sa Burgos. Samtang sa slogan contest nakuha ni Idil Jovan Sangko sa Socorro ang unang dapit, ikaduha ang Tubod o ikatulo ang Bakwag. Sa essay writing contest nakuha ni Estela Marie Baliespin ang unang dapit, ikaduha ang Tubod o ikatulo ang Higakit. Atol sa mga higayon usab gipasidunggan sa probinsya ang mga mayores kauban ang ilang mga municipal treasurers. Ang top 15 sa tax collection, top 1 ang lungsod sa Claver ni Mayor Rosemary Gokiangki sa ilang collection rate na mayabot ngadto sa 187.60%. Ikaduha ang Placer, ikatulo ang Higakit, ikapat ang Santa Monica, ikalima ang Tubod, ikaunom ang Burgos, ikapito ang Taganaan, ikawalo ang Alegria, ikasiyam ang Socorro, ikanapulo ang San Isidro, ika-11 ang Del Carmen, ika-12 ang Dapa, ika-13 ang San Francisco, ika-14 ang Sison, ika-15 ang lungsod sa San Benito. Arestado sa gilusad nga joint operation sa mga sakop sa intelligence operatives ang duha ka riyon, ang Regional Intelligence Unit sa Region 8 o Region 13 Caraga, ang suspect sa kasong rape o pagpanglugos o sa ka Antonio Tony Quisuno, 57 anyos nga taga Parol o Porok Champaka, Navarro State, Surigao City. Ang suspect nga si Antonio Quisuno nalutsan sa warrant of arrest sa nilang maghukom Litami Campili sa RTC sa Maasin City. Naitabo ang pag-aresto alas 9 ang takna netong milabay nga adlaw ug walay piyansa ang gikomendar ngadto sa hiskutang arestado. Sa atong nasod, gihatag na sa Senado ang ilang mga dokumento sa Commission on Audit kung kuwa para nga ila kining susihon ang gipasangal nga milyon-milyon nga pundong salapi nga nahimong kontrobersyal nga gi-question sa minority dito sa Senado. Nagtagbo sila Senate President Juan Ponce Enrile, Senate Committee on Accounts Chairman Senator Ping Lacson o COA Chairperson Maria Gracia Pulido Tan o dito gi-turn over ang sa COA ang mga dokumentos. Dungan ini
Supak usab sa COA ang resolusyon nga gihanay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga magpahigayon og parallel audit uban ang pribadong auditing firm aron nga usisahon ang pundo sa Senado. Sa pagkaron ang Committee on Accounts ni Lacson anaa lang resolusyon ini gikan sa Monteria apan wala masayad kung kini unsay mahimong kapalaran gumikan kay sa Lacson mismo may mibutyag ang COA lamang may katungod alang sa pagpahigayon ng audit sa pundo sa Senado. Kinisubay na sa balaod. Nasara nga nag-init ang isyo talina ni Senate President Enrile o usab nila ni Senator Miriam Defensor Santiago. Lakip na si Cayetano matapos nga ilang giuntingkay sa minority ang giingong pasangil nga nanghatag si Enrile sa 1.6 milyon nga dugang maintenance o operating expense ngadto sa mga senador nga kini iyang giisip nga cash gift ngadto sa kalyadong mga senador na sayran nga wala mapahatagi og angay o patas nga paghatag ni Senate President Enrile ang mga senador. Sa pagkaron ang wala na ang mga sumpaki sa duruha samtang ilang ipadayon ng ilang trabaho nga ilang hatagan og pagtagad ang mga balaodon ni isang at sa Senado samtang ang COA gihatagan og higayon nga mohimo pakisusi sa pundo sa Senado. Wala pa final approval gikan sa Philippine Coast Guard ang isangat o giduso nga plano sa US Navy may kalibutan kung usahon pagkuha ang barko USS Guardian nga misangit dito sa Tubataha Reef dito sa Palawan. Taliwalan ini posible nga adunay dako nga kadaot mga mahiaguman ang nahisgutang Tubataha Reef. Ang Amerika nagplanong i-dismantle ang minesweeper USS Guardian. Samtang si Philippine Coast Guard Commander Rear Admiral Rodolfo Isorina mibot niyang ilang gipaabot ang final gayud nga desisyon sa United States apang kinikanalang hatagan og pag-ayon sa Coast Guard aron nga dili madaot ang Tubataha Reef. Sa pagkakaron niabot na sa ikaduhang semana miabot sa amato sa ikaduhang semana pa sa Pebrero lagmit ang giingon nga pagsugod sa ilang gimbuhaton samtang gipaabot pang midangat dinhi sa Pilipinas ang duha ka mga crane ships gikan sa Singapore nga motabang sa operasyon. Sa panig sa Amerika gibutyag ni US Navy Task Force spokesman Lieutenant Commander James Stockman nga ila pang paaprubahan ang ilang plano o mato pa ni Stockman nga ilang i-deploy ang mga experienced professionals nga maoy mo dumala sa nisgutang complex operation. Nabalaka ang mga kadagkuan sa Tubataha Management Office nga basin mas mudako pa ang problema gumikan kung magdugay ang operasyon sa pagkuha sa nasgutang barkong USS Guardian. Bisan pa sa nagsunod-sunod nga pangitabo dito sa Metro Manila, sa gyapon nagpabilin ang kumpiyansa sa Malacañang ngadto sa bag-ong gitudlo nga Chief sa Philippine National Police nga si Chief Alan Porrisima. Sa pamahayag gibutyag ni Presidential Spokesman Edwin La Sierda, in control ang sitwasyon karon dito sa Manila sa liderato ni Porrisima kinsa doon na pa'y usa lamang ka semana nga midumala isip PNP Chief. Sa milabay nga mga adlaw, nahimong suliran ang mga insidente sa pagpusil patay sa mayor sa Maconacon Isabela nga si Mayor Erlinda Domingo, ang pagbanig usab sa ka Chinese businessman o ang pagdungkab sa pipila ka mga tindahanan dito sa SM Mega Mall. Sa pagkaroon ang nisgutang mga suliran gihatagan og hinusganon nga pag-imbestigar sa kapulisan. Matod ni La Sierda nga dili pa mahimo nga mawala ang kumpiyansa sa Malacañang gumikan kay napalamang sa pipila ka mga adlaw nga naglingkod si Porrisima sa iyang pwesto. Gibutyag nga kining nasgutan nga mga pangitabo ana karon sa pagkontrolar sa Philippine National Police. Yung ang balita babati tapos sa laing pahinumdum.
Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligya sa klase-klase mga lahas, relo ug daghan pang uban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan adtua karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop. Ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo ning Dakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prendahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Mercas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SPUS Gym, Magallanes Street, Surigao City. Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw-an na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigao sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Kay kung bisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, kanto Dalan San Nicolas ning Dakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi, adlaw usiki. Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig di pahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Balay kita sa atong mga balita, bisan layo pa ang 2016 presidential election, doon na yung mga pangalang ng milutaw. Alang sa mayong kandidato sa matag partido sa 2016 presidential elections matapos ang termino ni President Benigno Noynoy Aquino. Sa panig sa administrasyon, ipalutaw ang pangalan, pinagi ni Senador Franklin Relon ang pangalan ni DILG Secretary Marujas na mahimong kining pambato sa Liberal Party sa maabot ng eleksyon 2016. Samtang sa Partido Lakas, milutaw usab ang pangalan sa laing mga kongresista o mismo ang pangalan ni Senador Bong Revilla, isip mo standard bearer sa ilang partido. Sa reaksyon, si Rebellion Mibutyan na layo pang piliay, apang kung siya ang ituboy, mamahimo nga ikinig hatagan o pagpangandam o tunan ang bisan unsang estratiya luyo sa posisyon nga ihatag adto kaniya. Sa panig-usab sa United Nationalist Alliance kun una, milutaw ang pangalan ni Vice President Jujimar Binay na mao nga ang pambato sa 2016 election sa una kon United Nationalist Alliance. Sa gawas itong nasod sa Indonesia, maabot ka ito sa 19 kataong patay sa mga slides o landslides nito dito sa Indonesia, kinigumikan sa puway-puas na pag-ulan sa mga nasod. Ang mga yuta, midahili o daghan ang mga lugar na nag-landslide na misangko nga ito sa kamatayon sa 19, mato pa sa report. Lima ka mga tao ang pabiling missing sa mga landslide nga nitubo dito sa Agam, West Sumatra sa naisgutang lugar sa Indonesia. Sa Santa Maria, Brazil, padayang investigasyon sa nitabong pagkasunog sa sakang nightclub dito sa Brazil netong milabay nga semana nga mikala sa 235 ka mga tao. Matod sa reports ni Santa Maria Police Chief Lilian Carros nga usa sa mga tag-iya sa mga isgutang nightclub ang nagtingwa nga magpakamatay. Apan sa pikas ng kabayan ng kapulisan, mihimo na sa ilang makuting investigasyon samtang nabalaka ang mga mananambal na daghan ang posibleng pang makalas gumikan kay ang nga ospital na ay daghan nga nagkagrabi ang ilang sitwasyon matupan ni National Health Minister Alexander Padalha. Ngunit ini, gihimo nila ang tanang pagpaningkamot na maluwas ang pipila ka mga survivors. Sa investigasyon nga gihimo, ang naisgutang pagkasunog sa nightclub nagsumikad sa panik sa mga mismo sulod sa naisgutang establishmento o nagkulang ang naisgutang nightclub sa iyang panginahanglanon sa mga walay fire alarm, walay sprinkler, walay fire exit o walay mga fire extinguishers. Ang gigamit sa banda nga mga pyrotechnics may hinungdan sa pagkasunog. Doon ay daghan usang namatay sa banyo
Gumikan kay nagtuo sila nga kadto mo'y fire exit. Sa sports dito sa Dagupan City, andam na ang lalawigan sa Pangasinan aron nga mo'y mag-host sa 2013 pre sa National Collegiate Games. Gihimo ang press conference o agipirmahan ang Memorandum of Agreement tali na sa provincial government o sa mga opisyal sa PRESA. Sa gihimong press conference, gisiguro sa PRESA nga mamahimo nga malampuson ang paghimuon nga PRESA 2013 pinagi si National Director nga si Dr. Gonzalo Doque. Nunot din usab gisiguro nila nga ang nasgutang lugar ana sa iyang insakto nga pagdumala sa peace and order aron masiguro ang kaluwasan o kasiguruhan sa mga atleta. Madto sa report nga mabot kadto sa 5,000 ngadto sa 6,000 nga mga athletes, coaches o gubang pang mga partisipante sa PRESA ang abot dito sa naisgutang lugar o kani ipaygayon ang National Collegiate Games sa Narciso Ramos Sports and Civic Complex. Dino sa adunay 30 ka mga sports events ang pag-apilan sa mga atleta. Ang opening ceremony himuon sa Pebrero 11 apan sugda na ang dula Pebrero 8 ngadto sa 16. Likayan ang pamulitika. Hinungdan nga kasabot ang tanan nga sa pagbukas sa PRESA walay politiko nga ilang gidapit. Ang ilang gidapit nga mao'y mahimong guest speaker o mao'y mamulong ato sa opening ceremonies mao si Lingayen Archbishop o Lingayen Dagupan Archbishop nga si Socrates Villegas. Sa atong kentang sa panahon, ano yung pag-asa report? Gikan sa atong local office, uban ni June Arpon. June, good morning. Good morning, sir. Yes, go ahead. Para sa update sa lakat sa atong panahon karon nga adlaw, Enero 31 to 2013. Until end of cold front magkapadayon sa silangang Kabisayan samtang northeast monsoon magkapadayon sa gihapon sa Luzon. Ang silangan ng sentrong Kabisayan, lakip ng Caraga Region o kaprobinsyanan sa Camiguin o Misamis Oriental. Makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon na may kasarangan nga ito sa makusog-kusog nga ulan o panalugdog. Ang Bicol Region o uban pang bahin sa Kabisayan ng Mindanao, mapanganuron usabong may mahinay nga ito sa kasarangan nga ulan. Samtang Metro Manila, uban pang bahin sa Luzon, makaangkon sa kasarangan nga lakat sa panahon. Kasarangan nga ito sa makusog ang huyok sa hangin, gikan sa miyan ng silangan ang magapadayon sa Luzon, samtang magawayok gikan sa silangan o kamiyan ng silangan sa uban nga bahin sa nasud. Atong kadagatan, kasarangan nga ito sa Balurong. Inigo June Arpo, nag-report sa Pag-asa Station. Buntag sa Tama. Ang maong report sa Pag-asa, kinagrato sa Royal Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam usab sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para sa salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corridos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. Dinatapos sa atong mga balita sa Morning Edition sa Newswatch alang karong adlaw Pitsan 31 sa bulan sa Enero 2013. Ang alaga si June Galion uban ni Eric M. Control. Kami mingon salamat umay buntag standby sa line portion sa Radio Ronda Balita. In 1970, RTN started the first TV newspaper program in the country.